Hello, dear students. Today we're going to work a live worksheet about the present simple, affirmative, and negative. Let's see. Let's start with the first one. Send. Tenemos nuestro verbo send y tengo mi pronombre he. Por lo tanto, le adiciono a mi verbo una S, sends. He sends a letter. He, negative. El negativo para he, she, it es doesn't send. Y mi verbo va en forma normal. No le adiciono nada, no le hago ningún tipo de cambio. Veamos el segundo. Laura, está hablando sobre Laura. Laura writes a test. She, negativo para he, she, it, doesn't write a letter. They, pronombre they, adiciono algo a mi verbo, le hago algún cambio a mi verbo. No, right, ok. They work, no le hago ningún tipo de cambio. They work on the farm. Y el negativo para I, you, we, they es don't work. They don't work in an office. Y de esa manera vas a resolver todas estas oraciones, right? As soon as you finish, you have to click on finish. You click on finish, le haces un clic en finish, le tomas captura de pantalla a la primera hoja, a la hoja donde te salga tu puntaje, le tomas una captura de pantalla y me lo envías como tarea a Edusoft. Okay, that's all for today. Bye bye, see you on Tuesday.